ang atong qualification, holy round, kato mga estudyante nga gusto sila mo succeed in that type of field, of type of sports, naa sila kapadungan nga libre sila mo train holy round. Apilo na to na sa mga programa sa kapatanunan. Muna huna-huna ni Konsehal Elmer Taldo. Wow! Ato ni kapilawon nga way pili-pili, wala pili-pili. Dugay ra nga panahon nga way pili-pili panahon pa ni Joe Toralba, way pili-pili si Joe Toralba. So ato na ipa-continue. So muna ako isunan ko. Mo to history nga nagian ni Atoy Toralba. Bisag nawa si Atoy Toralba sama sa gingon ni Governor Ares tungod kay naning pad down usa ko sa OFW. Kung may isgot kag OFW ka naman tahon na ninkamot ni sakripisyo ni para sa lang pamilya, sakripisyo ni nga makahatag og gumayo ka og maon sa lang ginikanan, mayong kagmaon sa mga bata og of course mo suporta sa mga ginikanan. Mo ni kinabuhi ko dili sa yon ang kinabuhi sa OFW. So dili nila i-news sa OFW kuno kay traitor sa nasod. Isuda po na traitor sa nasod. Kay wa ba sila kibaw nga muhatag ang mga OFW og $33 billion every year to our economy in the Philippines. Wala sa kibawa na. Angay sila hatagan grasya, hatagan og acknowledgement og salute ng mga tawhana kay during our pandemic, during our debt crisis, daghan kay grimita